komen daripada Abang John kita, hiburan alternatif ataupun hiburan Islami yang sangat mendidik jiwa. Tuan-tuan sekalian, berhibur itu tidak salah, tetapi mesti kena dengan cara dan gayanya. Abang John tadi antara salah seorang penghibur tanah air kita yang bersama dengan kita pada petang ini, dan alhamdulillah mudah-mudahan lebih ramai lagi seniman-seniman seperti beliau yang bersama dengan perjuangan untuk mendukung pindaan RUU 355 ini, insyaAllah. InsyaAllah. Tuan-tuan, himpunan kita ni ucapkan kepada hiburan kepada memang Islam tidak pernah melarang kita nak berhibur, tapi dia kena gaya lah. Tengok lagu tadi, kami sayang Allah, kami rindu Allah, kena lah. Ni nak hibur sangat, dia main gandu, tahu ke? Piuh atas kepala, abang pilih yang mana? Oh, tak buat langsung. Apa juga sekarang untuk abang pilih yang mana? Jadi nak nyanyi masih ada jauh tadi. Tak kira betapa insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, kita dipesan oleh pihak penaja bagi rakan-rakan kita yang di tepi minta tolong duduk. Tolong duduk dan tolong bagi bersama kita di belakang. Apa ni nak tengok pentas di depan, dan di belakang pentas dikhabarkan masih ramai lagi sahabat kita. Jika boleh mari ke belakang, dan kalau kita boleh tengok di atas bukit tu ada orang, alhamdulillah. Tu dia. Tu saja. Atas bukit tu ada. Baik duduk lah. Kita bukan sekejap ni kau lepas malam. Kita tak ada cacik lepas malam. Kerana tak ada orang, tak ada kita sini. Baik duduk. InsyaAllah. Lagi keluar. Seterusnya usaha kita ada sore lagi tetamu daripada non-Muslim yang bersama-sama memberi sokongan kepada himpunan kita pada petang ini. Saya menjemput silakan saudara Sivan, wakil daripada Persatuan Penceramah Bukan Islam. Adik kata ada Persatuan Penceramah Bukan Islam. Kita nak ceramah tak sih. Dipersilakan kepada saudara Sivan. Thank you very much. Apa khabar semua? Salam sejahtera dan salam satu Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Sebelum saya memulakan kata bicara saya di sini, saya nak tanya sikit. Ada guru-guru sejarah di sini? Angkat tangan. Cikgu-cikgu yang mengajar sejarah ada kat sini? Ada? Okey, kalau kita tengok pada sukatan kita, saudara-saudari, saya bagi terpaksa bagi pendedahan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya saudara-saudari memahami kandungan yang terdapat dalam buku sejarah kita tahun 90-an masa saya menjadi seorang tenaga pengajar sejarah. Dalam buku teks kita diberikan satu penerangan langsung secara panjang lebar tentang agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, agama Kristian dan sebagainya. Dan pelajar-pelajar diwajibkan untuk mengetahui dan mendalami ke semua sukatan ini untuk menduduki SPM ataupun STPM. Sebab saya bukan ajar sejarah sekarang, saya ajar pada tahun 1950-an. Tuan-tuan dan puan-puan, RUU ini adalah satu benda yang tidak ada kaitan dengan agama Hindu ke agama Kristian dan sebagainya. Kita mesti hormat pada umat Islam di negara kita yang ingin menegakkan syariat Islam mereka. Kita tidak boleh mengambil keputusan yang hipokrit di mana kita tidak boleh tidak ada hak untuk mengalah mana-mana agama untuk melaksanakan syariat Islam secara bebas. Maka saya
Beliau telah mengeluarkan satu perlembagaan Islam yang pertama, Syariat Madinah. Mungkin siapa yang ada sejarah mungkin tahu. Okey, di mana dalam mengikut perlembagaan ini, hak semua kaum yang mendiami Madinah diambil kira dan dijaga kebajikan mereka. Sampai orang Yahudi pun sokong Nabi Muhammad SAW. Ini satu bukti, saya bukan dengan sembarangan. Ini saya nyatakan secara bukti yang kukuh. Kerana saya pernah mengendalikan subjek sejarah untuk 18 tahun tuan-tuan. Di Malaysia, agama Islam sebagai agama resmi akan mulai diberikan semua kebebasan. Baru-baru ini kita merayakan, saya sendiri turun ke Batu Kek untuk merayakan perayaan Taipusa. Adakah potongan bidang keselamatan kita menghalang orang itu masuk ke Taipusa? Tidak. Semua agama, contohnya perayaan masa Ali Buddha, perayaan Ali Buddha, pasukan polis trafik kita dengan penuh kerjasama memberikan kerjasama untuk mengelak kepada agama Buddha. Maka di Malaysia ini ada satu persepsi yang berbeza. Kita hidup secara aman damai di negara ini dengan memberikan keutamaan kepada semua kaum dan semua agama. Maka ada golongan sedikit golongan yang tidak begitu setuju dengan hal ini 355 ini. Saya minta mereka supaya berhenti. Kalau perlukan penjelasan yang lebih lanjut tentang Islam dan al-Hijr 355 ini, saya minta mereka berjumpa dengan saya. Saya minta mereka berjumpa dengan saya. Saya akan memberikan penjelasan secara panjang lebar. Adakah al-Hijr ini akan mengganggu hidup mereka di Malaysia? Tidak. Tidak. Maka rakan-rakan yang dihormati, yang menentang kita, menentang al-Hijr 355 ini, supaya mari kita hidup di sebuah negara yang aman damai, berbilang kaum. Kita ada kesepahaman yang antara satu sama lain. Walaupun saya berpati pemerintah, berterima kasih kepada pemerintah, saya menyokong penuh al-Hijr 355 ini. Sebab saya tahu dia tidak akan mengganggu hidup saya, bukan saja generasi ini akan jelas lain. Sebab orang-orang kaum lain di negara ini adalah kaum yang cukup bertoleransi. Saya tahu tuan-tuan yang berhormat, saya kaum yang cukup bertoleransi, sentiasa menghormati adat semua orang lain. Sebab saya pernah ke masa kampung saya dulu ke bersama berdukai. Maka saya jiran saya seorang dari kaum lain. Apabila kita adakan perayaan di bawah ini, mereka datang, mereka tahu adanya. Maka saya rasa ada golongan yang cuba menyebarkan pendekatan ini, kononnya al-Hijr 355 ini akan merampas hak-hak bukan Melayu, bukan Islam. Maka saya ingin memperjelaskan kepada mereka pendirian saya, jangan sekali-sekali membentak al-Hijr 355. Dan saya ulang sekali lagi, kalau perlukan penjelasan, logo saya ada di mana-mana, boleh hubungi saya bila ada masalah. Saya akan datang memberikan penjelasan kepada anda. Saya jangan bercakap banyak, sebab masih dibutuhkan kerusukan. Kalau sepanjang percakapan saya tadi ada salah silap, maafkan. Saya akan berjumpa tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi, satu berikut gembira yang saya akan sampaikan berdoa. Golongan Sikh penjadi yang ada terbang dulu, mereka sedang berkumpul di Togo dan akan berada di sini dalam masa beberapa jam. Beri satu kepada golongan Sikh. Hidup semua. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Ada lagi kata apa-apa? Tuhan kalian dekat tu. Tuhan akan suara lagi. Itulah, raya bersama, berkalang bersama. Ya, macam sifat kita.
untuk memberi peluang kepada kita yang amat hadir ini supaya dapat balik ke tempat masing-masing. Setuju ke tidak? Tapi sayangnya tak sendiri belum menjawab surat tu. Jadi agak kita minta sendiri jawab lah. Boleh ke tidak? Nak tak masih ni, nak dia ni. Kalau kasih. Takbir. Allah, dan kita juga mengadakan saja kehadiran VIP yang lain daripada NGO di sebelah kiri saya dengan muslimin yang hadir pada petang ini, rakyat Islam. Di sebelah kanan kami muslimat, para wanita yang turut hadir sebagai tetamu VIP kita. Alhamdulillah berikan tumpuan gemuruh untuk mereka semua. Hari sekarang tiba-tiba pula giliran saudara Yusuf Azmi selaku Wakil Persatuan Pemuda Islam Malaysia atau singkatannya PPIM untuk menyampaikan pidato beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Paling nikmat bagi saya apabila saya melihat berbilang bangsa hadir untuk memperkasakan RUU 355. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya terima kasih juga kepada pengurusi dan penganjur dan juga rakan-rakan yang lain menjayakan program yang saya rasa agak luar biasa. Bila saya datang tadi dalam perjalanan saya pergi ke sini, saya rasa saya tak layak untuk naik kereta sebab saya tengok makcik-makcik itu berjalan daripada belakang dataran mereka tu berjalan untuk hadir ke program yang kita rasa amat hebat. Dan saya rasa saya adalah seorang manusia yang kecil yang tidak layak untuk bercakap di hadapan anda semua. Tapi alhamdulillah pasal saya mungkin patutnya Datuk Nazim. Tapi hari ini dia suruh saya bercakap. Tapi tak apa, saya cakap je lah. Kalau tak betul pun saya minta maaf. Tapi apa yang saya lihat tentang RUU 355 ini adalah satu benda yang sangat berat pada kita, yang kita rasa seharusnya diterima oleh semua berbilang bangsa, kerana ini adalah untuk kebaikan negara kita, masyarakat kita. Kerana hari ini negara kita semakin hari sepatutnya semakin maju. Sepatutnya negara kita hari ini masyarakatnya seharusnya lebih mempunyai sifat kepimpinan, sifat perjuangan yang besar. Tetapi kadang-kadang ada yang menentang itu adalah lumrah di dalam kehidupan kita. Dan saya sendiri pun tahulah berapa kali nak kena masuk dalam pasal menentang sesuatu benda yang mendatangkan kebaikan kepada umat. Dan kita di Persatuan Pemuda Islam Malaysia, kita menyambut baik tentang apa yang cuba sekretariat umat kita demi memperkasakan RUU 355 ini, yang kita rasa kalau kita lihat sekarang ni terlalu banyak budak bawahan umur pergi ke pusat hiburan, berada di tempat mesin-mesin judi, terjebak dengan pelbagai aktiviti-aktiviti yang mendatangkan maksiat. Dan saya pasti semua masyarakat di Malaysia dalam berbilang bangsa tidak mahu benda ini terjadi kepada anak-anak mereka. Dan saya juga seorang ayah dan mempunyai 6 orang anak walaupun masih muda. Sebab ini dua. Jadi saya cuba nak sharekan satu perkara yang di mana saya sendiri berkahwin pada usia 14 tahun. Bukan sebab aksiden tapi disebabkan saya mempunyai mungkin mature awal lah dalam perjalanan hidup. Dan saya lihat hari ini terlalu banyak masalah yang dihadapi bila kita bersama dengan kementerian dan penguatkuasa di Malaysia pergi ke pusat hiburan. Kita lihat semuanya bawahan umur 14 tahun, 15
15 tahun, 16 tahun sudah terjebak dengan benda-benda yang mendatangkan perkara-perkara yang buruk, dan akhirnya terlalu banyak anak-anak luar nikah yang telah ada di Malaysia ini, buangan anak di dalam apa ni, jamban dan sebagainya. Jadi kita harap-harap benda ini disambut baik, dan saya bersyukur kepada Tuan Saudara Maniam sebentar tadi, ucapan yang sangat baik, dan juga rakan-rakan yang bukan beragama Islam yang telah mengambil benda ini, dan kita menyokong sepenuhnya apa yang cuba dilakukan oleh semua ummah. Dan saya harap benda ini jangan dipolitikkan. Ini bukan perkara yang melibatkan parti politik, ini adalah melibatkan bangsa kita di Malaysia, masyarakat kita yang inginkan keamanan, dan juga untuk memastikan negara kita terus maju. Dalam 20 tahun akan datang kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Saya pun depan ni dah itu masa tambah. Saya akan bercakap 1 jam tak habis. Jadi saya sekian saya kutip wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Yusuf Azmi, wakil daripada PPIM, seorang anak muda yang telah diperjuangkan oleh PPIM yang telah menunjukkan generasi muda kita sakna dalam setiap isu yang berlaku dalam negara kita. Kita harap anak-anak muda yang ada di sini mengambil contoh penceramah kita tadi. Ya Ustaz, kita nak dari video tu. Dah satu waktu boleh. Kita mengalu-alukan kedatangan yang amat berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Ustaz Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kerajaan. Takbir. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk kerana bersama-sama dengan kita pada petang ini. InsyaAllah Datuk Yang Berhormat Datuk akan memberi ucapan beliau sekejap saja lagi, insyaAllah. Seterusnya, Hafiz kita berhibur sekali. Hiburan kita ini satu kumpulan yang tak perlu dipergunakan. Banyak album-album ni dan dapat piring ni. Kumpulan Nasihat. Silakan. Jom, makanya. Hai, Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua. Saya takkan bersama, saya terus nyanyi. Baik, terima lagu yang pertama daripada kami Nasihat, lagu judul Damai. Damai yang ku rasa. Tengok. Pakcik makan lah. Ini saya aku. Yuk.
nasihat di mana dah sebenarnya? Nasihat dalam saya diminta cakap dulu juga kita cakap. Now sekarang C ya. Lihat. Mungkin tahu kumpulan nasihat ini dia asal daripada kumpulan nasyid di sekolah menengah agama Kuala Lumpur. Waktu saya waktu itu saya kawasi di sekolah di Kuala Islam Skala Sablang. Kalau saya yang kami datang Pak Semahan, sampai sekarang saya masih ingat nasihat dari Alhamdulillah. Oh, jadi nasihat. Ya, di ruang itu. Ustaz, kita dah dengar banyak pidato daripada muslimin. Maka kini tibalah giliran wakil muslimat kita daripada Amirah Malaysia yang akan disampaikan oleh saudari Siti Sarah dengan segala hormat yang majlis mempersilakan. Saudari Siti Farah yang minta maaf. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudara pengurus majlis, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Akta Mahkamah Syariah ataupun Akta 355 adalah merupakan akta yang diperuntukkan oleh semua umat yang beragama Islam. Kali terakhir dibina adalah pada tahun 1984, iaitu 32 tahun yang lepas. Kalaulah kita hari ini berusia 32 tahun, ramai di kalangan kita hari ini yang telah berumah tangga, anak dah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Tetapi akta Mahkamah Syariah begitu lama tidak dipinda, namun dalam masa yang sama bidang kuasa untuk Mahkamah Magistrat dan juga Mahkamah Sivil telah beberapa kali dipinda. Jadi sebagai umat Islam di negara kita pada hari ini, kita merasakan sangat sedih apabila meletakkan Islam sebagai agama rasmi negara, namun akta Mahkamah Syariah merupakan akta yang sangat tertinggal ke belakang. Akta yang 32 tahun tidak diperbaharui, malah peruntukan-peruntukan undang-undang yang berada di dalamnya telah sangat jauh berbeza dengan Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Magistrat. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, sahabat-sahabat sedia maklum, hukuman maksima untuk pesalah-pesalah di Mahkamah Syariah denda hanya RM5,000 sahaja. Kemudian maksima penjara 3 tahun sahaja, manakala sebatan hanya sekadar 6 sebatan. Sedangkan kesalahan yang sama dibuat melalui Mahkamah Sivil dan sebagainya, denda dan sebatan malah hukuman penjara yang diperuntukkan lebih daripada itu. Jadi ini sangat menyedihkan kita sebagai umat Islam di Malaysia pada hari ini. Dalam masa yang sama, sahabat-sahabat sekalian, pindaan Akta 355 ini atau Undang-Undang 355 ini akan memberikan banyak berita gembira kepada golongan wanita, bahkan golongan wanita muda di Malaysia pada hari ini. Kerana pindaan akta ini selepas ini akan banyak membela kaum wanita yang teraniaya oleh kaum-kaum Adam. Kaum lelaki ini sepatutnya membela kaum Hawa, tetapi dalam masa yang sama berlaku ketidakseimbangan dalam, saya tak pastilah, hormon dan sebagainya. Mereka telah menganiaya kaum Hawa, dan inilah yang kita mahukan. Akta 355 ini membela golongan wanita secara total. Oleh itu, saya selaku pengarah Amirah Malaysia mewakili sinergi muslimat muda daripada Dewan Muslimat PAS Malaysia, iaitu Muslimah dan juga
mendukung penuh rang Undang-Undang 355 yang dibawa oleh Tuan Guru Presiden, dan kami juga mewakili seluruh anak-anak muda di Malaysia ini, seluruh wanita muda di Malaysia ini menyokong dan mendukung penuh kepada pindaan akta undang-undang ini. Akhir kalam, mudah-mudahan dengan pindaan akta ini memberikan kita suatu suntikan motivasi bahawa Islam itu pasti akan tertegak. Islam itu pasti akan tertegak di bumi Malaysia ini sebagaimana yang kita perjuangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada wakil daripada Amirah yang menyentuh rang Undang-Undang 355 ini dari sudut seorang wanita. Suka pada muslimat apabila penceramah kita tadi sebut rang Undang-Undang membela kaum wanita? Suka. Dia lupa sekarang dari hari yang kedua baru disebut kis isteri mendera suami di Kuala Lumpur menikah. Waktu saya wasbah tu, mungkin saya duduk Kuala Lumpur. Siapa suami di Kuala Lumpur jangan tanya. Tak mengaku. Allah Ta'ala Sahih. Macam dunia hari ini perjuangan juga memerlukan sayap kiri dari kaum muslimat. Sebagai pelengkap kepada perjuangan. Kita dah tubik ni, celapuk lagi, lebih postal lagi. Kalau klik rumah, tengok-tengok kain tak basuh, rumah kubur, sakit hati tak? Sakit hati. Ni ada muslimat, kita balik rumah comel, kain susun, dia pemegah, lecu, hilang deh. Tahu mana? Patah pula kain dia, pohon. Itu muslimat dari perjuangan. Jadi selepas kita dengar muslimat, kita dengar pula muslimin. Wakil daripada Badan Amal Tarbiyah Sejagat, ringkasannya batas. Dan dengan ini saya hormatnya persilakan Ayahanda Asri bagi menyampaikan ucapan beliau. Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf kepimpinan NGO, penganjur, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Sebelum saya memberi ucapan ringkas, saya ingin kembalikan nostalgia bahawa pada satu ketika di Stadium Merdeka kita berdiri melawan. And the word Quran is derived from Iqra. Ilmu is mentioned 854 times in the Quran, and the word akalu or intellect is mentioned 49 times, stressing the importance of an enlightened society that uses conscience and reasoning instead of restrictive and intrusive laws. Islam is inspiration, not intimidation. So what is Motion 355? It's the bill to amend Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, increasing the limitations of the Sharia Criminal Court's jurisdiction from 3 years imprisonment
to 30 years imprisonment, from 5,000 ringgit to 100,000 ringgit fine, from 6 lashes to 100 lashes as administered in accordance with Sharia criminal laws. So 355 sets the had, limits the perimeters and boundaries of what punishments can be implemented against Muslims. But because religion falls under the state's purview, under the state list, and cannot be in conflict with the federal laws, Sharia criminal offences that have already been covered by the penal code cannot be usurped by the state. I ask you to read your respective state's Sharia criminal offences enactment or act. In Wilayah, it's called Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997. In Selangor, it's called Enactment Jenayah Syariah Selangor nombor 9 tahun 1995. Each state has its own Sharia criminal laws. In 1993, Kelantan attempted to implement hudud, followed by Terengganu. Both hudud enactments were different. It's territorial. In 2015, the Kelantan Assembly passed Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah number 2, 2015, Negeri Kelantan. But it cannot be implemented because the punishments exceeded the Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, which Hadi now seeks to amend. But are these prescribed kesalahan jenayah syariahs divine? Well, if they were divine, certainly there cannot be 14 different sets of divine laws. One Allah cannot set different laws in different states and countries. And if 355 was divine, how come Haji Hadi can amend it 3 times already? The proponents of 355 also says that 355 is not hudud. That 355 is to memartabatkan Mahkamah Syariah. 355 will not affect non-Muslims, and 355 will mencegah jenayah. Well, 355 is not hudud, but it facilitates hudud. Without 355, punishments of 100 lashes on benzina, 40 to 80 lashes for consuming alcohol, and 80 lashes for kazaf cannot be implemented. These are hudud punishments. 355 is a process to implement hudud punishments. And so, what if it was hudud? The spirit of the Quran must be upheld, which is to ensure justice for all. Any law that harms the life and limb of another should be rejected, as that should be left to the sole prerogative of God. It is important to remember that God's mercy and compassion are of utmost importance. Inflicting violence is a mechanism to assert power. Justice is beyond punishment. Why is it always that if it is to be an Islamic government, hudud has to be implemented? Certainly, that is not a priority to govern a state or country. Why not use conscience and reasoning instead of punishments? An educated society is a civilized society. If after all these have been established, then only can we punish those that still commit crimes. Sharia law is derived not only from the Quran, but hadith, interpretations of narrations, ijtihads, consensus, ijma ulama, etc., etc., even qiyas and fatwas. Most of the fuqahas are males. Males with human juristic interpretations. It is open to interpretation, or rather misinterpretation. Sharia laws become intrusive and restrictive, especially towards women. Hudud has always harmed the most vulnerable in society, the poor, and never to the wealthy, the powerful, or the oppressors. Women who are pregnant out of wedlock are deemed guilty of illicit sex unless she can prove that she was raped. Otherwise, she will be lashed 100 lashes.
By the way, this law is in effect already in all the 14 states. 355, if passed, will cause injustice. Okay, let's look at who would be the judges in the courts. They are humans who are fallible. They can make mistakes. The system can be abused. What happens when the system is abused? Justice cannot be served. Go to the Mahkamah Syariah and see the many women who have been attending court for years trying to get justice, trying to get divorce and maintenance from polygamous or absent husbands who have abandoned her and the children. If the Mahkamah Syariah can be abused, what makes us confident enough for them to be given more massive powers? Sebelum memartabatkan Mahkamah Syariah, pastikan dulu sistem keadilan dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ianya juga mustahil untuk mengukuhkan Mahkamah Syariah sekiranya terdapat kes di mana terdapat isu hadanah anak-anak, di mana anak-anak boleh tinggal dengan kedua-dua belah ibu bapa, tak kira Muslim atau non-Muslim. Which brings me to the next point. 355 will not affect non-Muslims? Well, you are well aware of the conflicts when one parent converts to Islam. If 355 indeed precludes the non-Muslims from the Sharia courts, don't you think that would affect justice? If you can't go to the Sharia courts to lay your claims, to seek justice, how are you going to get your avenues for you to be heard? How do you subject yourself to the Sharia courts? And that in itself makes 355 violate Article 8 of the Federal Constitution, which guarantees that there shall not be any discrimination based on religion. 355 also, they say, kononnya boleh mencegah jenayah di kalangan orang Islam. The harsher the penalty, the less crimes committed. In that case, can anyone explain if Section 39B of the Dangerous Drugs Act, which carries a mandatory death by hanging sentence, has actually circumvented or deterred drug trafficking? It just proves that harshest punishments do not prevent crime. If you believe in the hereafter, let Allah be the one to punish. These laws are very much against personal freedom. Can you imagine? With 355 passed, a Muslim can no longer be allowed to give his or her opinion which is against a fatwa or whatever laws that are passed in order to control our thought process. Can you imagine a state can fine or imprison men who fail to solat Jumaat at their Qaria Masjid 3 times in a row? Where in the Quran has God ever prescribed such punishments for any of these offenses? If it isn't from God, then it is subject to scrutiny and condemnations, as these laws have no Quranic basis at all. And all are man-made. There exists no punishment for apostasy either, because there is no compulsion in religion. Who knows, the time may come when a fatwa is issued that women who do not cover their hair must be imprisoned or kept in the kitchen for 30 years. Impossible? Think about it. After all, fatwas, although man-made, are binding only in Malaysia. Instead of hudud, the government should ensure that the society has been enlightened with reasoning and conscience, equip society with a good education and sound judgment. In a civilized society, you don't need external barriers, just barriers within our akal. What's hudud if the society still lives in poverty, with no jobs, no proper infrastructure, where corrupt governments rule? Membangun negara bersama Islam? Membangun negara dengan kebijaksanaan, bukan paksaan. The Prophet had said, avoid condemning the Muslims to hudud wherever you can, because God's laws must be designed with the spirit of God's mercy, and that repentance and forgiveness is consistently urged as an alternative to punishment. Da'wah appeals to a more sensible approach, which is more humane, compassionate, and merciful as a goal of Islam. So, should you vote for the Hadi motion? Choose justice, choose humanity. It's not going to make you a lesser Muslim if you voted against it. Thank you.
Thank you, Nick. Now I would like to invite Azrul to give his speech. Thank you, Azira. Firstly, can I just ask that you all give yourselves a round of applause for coming here on this very hot Saturday afternoon and coming out. And I would like to just say it's amazing. It's amazing to see so many people from different walks of life, from so many different ethnicities, so many religions and so many cultures. We are demonstrating here the promise that was made by that gentleman over there, Tunku Abdul Rahman, not that gentleman, but the sign that he's holding, that Tunku Abdul Rahman, who promised that when he and his buddies decided to work together to form this country in terms of its independence, to gain from the British, the promise was that we would live together. And this is the promise that we need to hold our leadership to be accounted for. There is a promise to be kept. And today we are living to one of those promises, which is the freedom of speech and expression that we are here today. We are expressing our dissatisfaction with what's happening in the country today. We are concerned as Malaysians, not as Malay, Chinese, Indians and the vague dan lain-lain, but as Malaysians we are concerned. And most importantly, we are celebrating this constitutional guarantee, which is the freedom of expression and speech, which is in the Federal Constitution. So I would like to ask you, give a round of applause to our friends over there in Padang Merbok. Because just as much as we are expressing our fundamental constitutional guarantees, so are they. And they have a right to do that, even though we don't have the money, but also the huge number of nasheed groups that they are listening to. Machineries. We only have a USB with dodgy songs and they are confused, Lord. Well, everybody has their own opinions concerning where this country should be, and they're expressing their own. But most importantly is that we didn't need to import kids from outside of this state to bring to come to the rally. You are here on your own violation, your own free will, your own right to be here, and your concern as Malaysians, right? Ada import lah? Ada. Actually, there's people from Johor, there's people from Penang, Kuantan also here, but they were not paid, and we didn't have enough money anyway. So we would like to just thank everyone who came out of the state to come to this rally. It's amazing. I wanted to just mention to you and pick up on some of the points that Nick mentioned earlier about how this law is going to affect us all. There's too many fairy tales that have been spun about how 355 is going to affect us. And one of the many fairy tales, and I have to say to you, and I don't know if some of my politician friends are going to disown me after this, is that they are selling the story that with this amendment to Usul 355, with the 100 lashes, 100,000 denda dengan 30 tahun penjara, somehow or another you boleh atasi masalah corruption, rasuah yang berleluasa dan masalah korupsi yang kian dilanda di dalam negara kita. Somehow or another it's a magic show, boleh settle semua. You know this is not true. But I wanted to talk about something that Nick mentioned just now, which is, who does this law affect? And she mentioned about vulnerable people. Vulnerable people. In almost every country where we have had hudud law, and let me tell you some of the countries that PAS has cited as successfully implemented hudud. Somalia,
parts of Nigeria, Pakistan, and many Sudan, God, and Brunei, but Brunei hasn't been cited yet. But these are failed states. Ini adalah negara yang telah gagal dalam pemerintahan mereka dan juga telah dilanda konflik yang cukup dahsyat. Dan apabila mereka mahu menunjukkan bahawa mereka telah berjaya menegakkan keadilan, do you know who they go after? They go after the weak and vulnerable. The weak and vulnerable, and very often many of them are women. Let me show you, since a lot of the past guys are saying that ini cakap kosong je, mana ada betulnya, dia tak ada semua. Let me show you an example of a real life situation. This is what has already happened in Aceh, in Indonesia, where they have had hudud implemented. Look at that. Is this the image that we want for Malaysia? No. Is this what we want to be known for around the world? No. But look who is being whipped. It says here, it says here kesalahan adalah menjual makanan ketika Ramadan. And you know, she probably didn't make a lot of money. She probably needs to sell food at that time because she needs to earn it for her family. Chances are the people who will be falling under hudud will not be the guys who live in the big bungalows in Putrajaya or TTDI, Damansara Heights, Taman Duta, Bangsa, you know, all these places where people will be insulated from hudud, and including myself, I have to say. Chances are I will probably not. But these people, the people who are in the lower income group, who are trying to earn a living, trying to survive in today's tough economic times, in the tough situation, they will dimangsakan dalam menunjukkan bahawa mereka lebih Islam daripada orang lain. Betul tak? Betul. They will be the ones who will have to pay for when they feel that they need to show that they are more Muslim than everybody else. Bear that in mind when we are supporting this usul 355. Another point which Nick kacau betul, semua dah bolot, you know the point, tapi tak apa. Another point that is often raised is the fact that this law won't affect non-Muslims. Now, I don't know how many of you have bought paintbrushes recently. These days, there's a sign there in the hardware shop that says, semua haram. Beli kat kedai lain. Senang, because you don't know which paintbrush is with the bristles of a pig or not. So, basically, they've just put it, we don't want any trouble, let's just make it all haram. Easy. How many of you have gone to McDonald's recently to celebrate your birthday? If you have gone to McDonald's, in your birthday, make sure that cake dijamin halal oleh jakim. Because that's what it's become today, where we have to conform and to show our piety. So even the cakes that we celebrate our birthday, which has none of the business of the religious authorities, now becomes something that we have to take into consideration. How many of you here eat at Ninja Joe? Burger joint, sells pork burgers. Terpampang tulis kat situ, pork burgers. Yet somehow or another, a poor soul wanders in and wants to order a Ramly burger and says he got confused because it said there Ramly. Now I'm not sure who owns the word Ramly, but I'm damn sure it's not Muslims. And this is the problem, but these are small issues, really. They're nothing compared to what this could happen. Again, this is from Aceh in Indonesia. This woman, again, it's a woman who was selling alcohol, 60 years old, Christian, whipped under hudud law. Today they may say it doesn't cover
Muslims. No, sorry, they may say it doesn't cover non-Muslims, but who is going to guarantee that it doesn't cover non-Muslims ever? No guarantee. No guarantee. And I want to be biased, to be subjected to a harsh law, because the Federal Constitution guarantees you equal protection under the law, equal treatment under the law, and this is a guarantee that must not be broken. So, a special message, just to wrap up my few minutes of fame here, a special message to my friends who are non-Muslims, who are Malaysians, who are trying to figure out where are they in this debate. Should they even bother, because this is Islamic law, and maybe they shouldn't because it has nothing to do with you. I say to you that it affects us all. If they tell you to shut up, tell them to shut up. And show them this side. Saya ada suara, saya bayar cukai. Saya seorang rakyat Malaysia, saya menentang ketidakadilan undang-undang. Make sure you say that, and you make sure that they do not shut you up, because you are equally at stake in this country just as much as your friends and brothers and sisters who are Malays. And finally, don't worry, not wrap up already. Finally, our friends who are our members of parliament. Are they here? They're not here, yes. I read in the media, they said they were not wanting to come. Tak apalah. Tak apalah. Kita kena hantar surat ke dia orang lah. Kita make sure suara kita kedengaran. Tapi make sure this. All of you are under a constituency. All of you have members of parliament, right? Yes. Do you know who your members of parliament are? Yes. Sure not. Yes. Some people never see them until pilihan raya lah. But you know them. I challenge you today to take a course of action after this rally is over. Find out who your MP is if you don't know them yet. Don't stalk lah, jangan jadi stalker kan. Find out their email addresses and service centre. Tapi audited lah. Ya. Tapi you cari, make sure you know, and you meet them and say, I want you to vote no to Hadis Usul 355. Make sure your MP votes no, and tell them that maybe our politicians or members of parliament are busy thinking about GE 14, PRU 14. They're busy thinking, strategizing, trying to figure out how to win new seats or trying to keep their seats. How to sleep in past? Well, I'm not judgmental. They can sleep with whoever who they want. I am a voter and I have the right to be judgmental. Yeah, okay. But most importantly, you tell them that while you are thinking about retaining your seat in the GE14, we today here are thinking about Malaysia's future. Malaysia of our children. And you remind them that if they want our votes, vote no to Hadis Usul 355. Betul tak? Betul. Tak nak Usul 355? Tak nak. Tak nak Usul 355? Tak nak Usul 355. Tak nak Usul 355? Tak nak Usul 355. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perut bumi. Biar lafaz ini membelah angkasa. Hari ini kita bertuah, kita dapat 88 MPs. So UMNO by itself cannot pass this bill. If you combine UMNO with PAS has 21. Now the other amanah sudah keluar. Okay, correct, yes. So now it's down to 14. Yes. So it's 88 plus 14, that's 102. Correct? They are short of 10. Sarawak tak akan PN. We don't know. It would have been good if Andy Young would have been able to give us this assurance that the two Gerakan MPs would vote against the bill, but we'll have to wait and see. All right. So we've got UMNO plus PAS, that's 102. Dan kita mahu mereka untuk mencontoh pemimpin mereka di dalam parti-parti yang berkenaan. Nah, ini jelas, dan ini amat penting untuk mereka faham. Kita tidak mengganggu gugat kepercayaan amalan mereka ini. Comes to mind for me is, penting untuk mereka faham. Or is this an tidak mengganggu gugat kepercayaan amalan mereka ini. Muktamar Malaysia atau pertama yang baru berumur 3 tahun, dan kita mempunyai cawangan ke seluruh negara. Dan hari ini saya mewakili pertubuhan tarekat ini, saya mewakili pertubuhan ini melafazkan sokongan baru
Okey, seterusnya tanpa membuang masa, sama-sama kita tarik telinga kita mendengar amanat yang penting daripada yang amat berhormat Datuk Menteri Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Siapakah yang lebih baik kata-kata kepada mereka yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru kepada memahami keagungan Allah dan melaksanakan peraturan, serta dia sendiri mengamalkan amal yang saleh dan berkata, saya orang yang menyerah kepada Allah. Sadaqallahul azim. Min ayatil bayyinat. Ayat yang ke-29. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, yang berbahagia ke semua pimpinan, semua pertubuhan-pertubuhan yang hadir serta muslimin-muslimat yang berada di Padang ini pada pagi petang yang mulia ini. Pertama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah setinggi-tinggi atas rahmatnya, hidayahnya, dapat kita berkumpul pada petang ini semata-mata bagi kita menyatakan sokongan dan dukungan kita kepada usaha untuk pembinaan kepada Akta 355 yang ada kaitan dengan Mahkamah Syariah dan bidang jinayah. Saya apabila disebut sebagai Menteri Besar Kelantan bercakap mewakili negeri Kelantan, memberi sokongan penuh pada usaha yang mulia ini, di mana saya sangat terharu atas kehadiran tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat telah masa ini telah memenuhi Padang yang bersejarah. Tuan-tuan, puan-puan adalah mereka yang dikira termasuk dalam amalan-amalan yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita hendak memartabatkan kuasa atau bidang kuasa Mahkamah Syariah dalam bidang jinayah. Apabila kita sebut syariat, bermakna sumber hukum daripada wahyu ilahi. Dengan sendirinya
apabila mengadakan usaha seperti ini, maka keseluruhan orang yang mulia sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah lama tidak, binaan ini memang penting kepada umat, kerana kita sayang kepada umat Islam itu sendiri. Kita dapat mencegah perbuatan-perbuatan jinayah yang disedaraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yang sememangnya pasti tentang itu. Tidak ada yang paling tahu tentang kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tahu maka apa-apa perubahan apabila kita dapat pindah kalau akan ini memberi ruang kepada daripada 356 kepada 100 Sultan, kepada 30 tahun penjara dan juga 100.000. Maka di sana berpermohonan untuk kita laksana beberapa tuntutan yang berasal daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang berada di Padang Merbok ini adalah mereka yang akan dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sayang kepada Allah dan sayang kepada Rasulullah SAW. Sesiapa yang mengatakan dia cinta kepada Allah, sesiapa yang rasa cinta kepada Allah sebab kita tahu bahawa Allah pencipta kita, maka itulah mereka yang cinta kepada Allah, dia ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Kiblat mana kiblat?
Zaf. Minta tolong announce kiblat di mana? Orang tak nampak. Announce kan. Orang belakang tak tahu. Tak, orang belakang tak tahu. Tolong bang. Kita tahu sini. Orang belakang tak tahu. Bang. Ini semua dah solat. Kita bagi ruang Ustaz di segi masuk solat. Ni kat solat. Ini basah dia. Basah Okey, terima kasih.